Diri sa lungsod sa Quezon, nagipahigayon nga 58 araw ng Quezon. O karon mga chong, klase-klaseng makita nimo nga magkalain-laing mga design sa mga plot mga chong. Naparad sa mga chong, diri sila sugod sa daan nga gymnasium padulong dito sa municipal ground mga chong. Isa tong nakaanhe dire sa Quezon mga chong kaganina, kita man ninyo dire sa ilang mga design mga chong nga nagkalanlain no, nagkanindot nga mga design mga chong oh. Halos dili na ang uban nga mga sakyanan dili na makita tungod sa mga design mga chong. Yana nga masigrabuhon ang lungsod sa Quezon mga chong nga gamugna og ngani nga mga competition mga chong. Created by Mr. John Michael Lapot. Kamulog malisbugan kagandong Carlos kadingilan ipasok ng kalilangan ibawi o kasaw natapang isong libo na maramat usong nila manulugod sa langkag pangantukan San Fernando mauna amulong kas lugar sa pitong katribo lain-lain patakaran lain-lain man prinsipyo magpuyok nga malinaw muto ang among motibo wala kay ikapala ka kay kami mahigala naaka sa mayong kamot naaka sa bukid sa mga butas ko tanong kong lagot naapoy pis ko nga gatas sa pagkakapatutuyo mo ang butas kakauyan manguwak na kong dugos kabugaw ka sa hangin sa uyab lami igakos kung gusto pa kang malingaw na ay dagang kasuruyan gusto ka kong adventure amo akang kuyugan bukid nun ikaw ang among yutang natawan ikaw ang among Pinoy anan ipangga kamura o ginikanan hey 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 bukid nun ikaw ang among buyanan sulod sa mga katuigan mulang yaman ikaw gihapon ang among hulian bukid nun ikaw ang among yutang natawan ikaw ang among Pinoy anan ipangga kamura o ginikanan hey 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 bukid nun ikaw ang among buyanan sulod sa mga katuigan mulang yaman ikaw gihapon ang among hulian Created by John Michael Lapot. Nice babe. Alright mga chong, dyan out. ayaw mo kaulaw nga ikaw nagsayaw sasayaw sa bukid nun say
Barangay Kawayan mga chong. Ay siya po ng Barangay Kawayan mga chong. May kalapati to sa kahoy oh. Kini dire nga side nga chong mao ni ang litsunan. Patulong gini gusto mo yung nga chong puro gini mga litsunan dire. Og dire dayon ang sa ground mao ni ang mga display sa lain barangay. Makita nyo dire mga chong. Suro mo dire sila ang display na klase-klase lang mga display na dire pwede mo palit dira chong.